दिवाळी जे मागसर पूजी मागतात ते का ते के टाकू दर्शन घेते आपली हा चला गेले दाखवूया देतो हा हा ए बाई चला आपण विचारते काय आहे हा चाले माझ्या सेडो काय मूर्ती मागवा नाही आपण पहिला देत काय हा हा चल ए मला चला सिंग दादा बिया पारी का हा ले जाओ हाती जाते हा चल रानी कोणाला ते पिंटू दादा ने बिया हा चला बाटे खुशी मध्ये बया राणी दिवाळी अनके बाबाले मामो खुशी मध्ये जासपूर वाले कारभारी लोक खुशी हाँ केटो खुटी मागे है वासु दादो है दादो नाम सिंह दादो हाँ गुमन सिंह दादो हाँ અને જયરામ ગુલામ ને અને હરસિંહ દાદો અને રેતે સિંહ દાદો વીરસિંહ દાદો અને રાધેશ્યામ સરપંચ એ કીધા અને ટીસમ વાસ્કલે હા ચાલ ચાલ જા હન ખુશી मध्ये बया राणी दिवाळी अनके बाबाले मामो अन्ना खुशी मध्ये बया राणी दिवाळी के बाबाले मामो खुशी मध्ये बया राणी दिवाळी के बाबाले मामो मध्ये बया राणी दिवाळी के बाबाले मामो खुशी मध्ये बया राणी दिवाळी के बाबाले मामो तुकाराम दादो हाय क्या कोई म्हणजे बिजू असावे
બીજું સવે રાણી દેવી માતા નાવતીન સંબરબેને ધાત્યા કોમે બારી ખેતીવાડી ધાન દौलत પૈસા કા ધામ રાણી દેવી માતા ઉતા ફૂટી રાજો દે કોમી ફૂટી માંગે હે દબાવી નાખે विनंद वसावे जनवत अध्यक्ष है ना ते की जे देवघर वाला है હા वीर सिंह पटेले शिप पन्नाली वाला हाँ હા હો बरसात वसावे कैलास जाधव अहमदावालो आणि तियाले ही जो ओडली झाले राणी दिवेली दाबावी हाँ यानी धन्यवाद अना याते यारे तीने कोरानी बोलती के जे मनोईना अना यारे तीने कोरानी बोलती के जे मनोईना बोले रानी दिवाली जगा जगे बोले बोनीना जगा जगे बोले रानी दिवाली जगा जगे बोले बोनीना Bye.